मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी ऐसा सहाबी नहीं है कि जिसका नाम लेके कुरान ने बताया हो कि ये फ़लाँ सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिनका नाम लेके अल्लाह के कुरान ने गवाही दी है कि अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो सिद्दीक़ हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अब ये कुरान कह रहा है कि ये मुत्तकी लोग हैं, ये परहेज़गार हैं। अब हमें कुरान करीम फुरकान हमीद की ये आयात मुक़द्दसा वाज़े तौर पे ये पैगाम देती है कि लोगों याद रखो, मुत्तकी परहेज़गार शब जिंदादार सच्चा बंदा जो है, फरमाया वो इन दो हस्तियों में से फरमाया कि पहले तो एक वो सच्चे हैं कि जो अल्लाह की तरफ से सच्चा पैगाम लेकर आए, और दूसरे सच्चे वो हैं कि जिन्होंने उस पैगाम को फ़ौरन तस्लीम कर लिया और ईमान ले आए। अब याद रखा जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो जब पैदा हुए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दौरे जहालियत के अंदर पैदा हुए। उस दौर के अंदर के जिस दौर के अंदर बुतों को पूजा जाता था, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके वालिद मोहतरम अबू कुहाफ़ा उस वक़्त इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में आपने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अबू कुहाफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो ये जिस वक़्त बुतों को पूजा करते थे तो अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपने साथ लिया और बुत खाने के अंदर चले गए। अब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो आपकी ज़िंदगी और हज़रत इब्राहीम आला नबी शिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, ये दोनों ज़िंदगी यानी आपकी एक दूसरे के साथ मैच होती हैं। हज़रत इब्राहीम आला नबी शिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके चचाज़ाद आपको यानी चाचा आपको लेकर गए बूत खाने के अंदर, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपके वालिद गिरामी लेकर गए। अब जाकर बूत खाने के अंदर कहा कि ये हमारे खुदा हैं, हम इनको पूजते हैं, इनसे मांगते हैं, ये हमें खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए हमें देते हैं, ये हमारा खुदा है, और ये छोटे छोटे ये भी हमारे खुदा हैं माज़अल्लाह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन की उम्र है, बचपन का ज़माना है, रब्बे काबा की कसम अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी इस्लाम का परचम बुलंद नहीं हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु उन बुतों के सामने खड़े हैं और अबू कुहाफ़ा कहते हैं कि ए अबू बकर ये हमारे खुदा हैं। तो आप सजदा करते करते बुतों को आगे चले जाते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन की उम्र है, और बचपन की उम्र में बच्चा बड़ों को देख के बड़े जो करते हैं बच्चे भी करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ को चाहिए था कि वो भी ऐसे ही करते कि आप भी सजदा करते करते गुजर जाते, मगर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पे कुर्बान जाए, वहाँ खड़े हो जाते हैं और बड़े बुत के सामने कहते हैं, ए बड़े बुत तू हमारा खुदा है माज़अल्लाह, मैंने सुना है कि तू हमारा खुदा है, तो लिहाजा मुझे भूख लगी है, खाने के लिए रोटी दे, हाँ भूख लगी है खाना दे। अब वो बुत है, खामोश है, कहते हैं कपड़े दे, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, तो बुत कहाँ से दे, वो खुद नंगा। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ जाते हैं, आप गुस्से गज़ब में आ जाते हैं, आप ज़मीन से पत्थर उठाकर बुत के मुंह पे मारते हैं, बुत का सारा मुंह तोड़ के रख देते हैं। अबू कुहाफ़ा जब आप देखते हैं आपको गुस्सा चढ़ जाता है, आप फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे दौड़ लगा देते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन की उम्र है, इतनी तेज़ भागते हैं कि अबू कुहाफ़ा के हाथ में ही नहीं आते। अबू कुहाफ़ा है जवान, अबू बकर सिद्दीक़ है बचपन की उम्र में, बच्चा जितना मर्जी तेज़ भागे बड़ा बंदा फ़ौरन पकड़ लेता है। मगर मेरा ईमान और अकीदा और वजदान ये कहता है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ भागे होंगे, जिब्रील अमीन ने नीचे पर बिछा दिए होंगे और उड़ाकर उनकी वालिदा माजिदा के पास छोड़ आए होंगे। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और ये बात याद रहे कि किसी सहाबी को ये एजाज़ हासिल नहीं है
کہ ان کی 5 پشتیں صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہوں۔ رب کعبہ کی قسم اگر یہ مرتبہ بھی کسی ہستی کو ملا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ آپ کے والد والدہ بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، پھر ان کی اولاد بھی صحابی۔ پتہ چلا کہ آپ کی 4 سے 5 پشتیں صحابیت کے مرتبے پہ فائز نظر آتی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جب جا کر چھپ جاتے ہیں، ابو قحافہ آتے ہیں بڑے غصے میں، کہتے ہیں اے ام سلمہ ابو بکر کدھر ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہمارے خداؤں کو توڑ کے آ گیا ہے، انہیں زمین پر نیست و نابود کر کے آ گیا ہے، اس کے منہ پہ پتھر مار کے آیا ہے، ہمارے خدا کا جو بڑا خدا تھا اس کا منہ توڑ کے آ گیا ہے، لہٰذا اسے باہر نکال، میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ رب کعبہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ ماجدہ آپ کہتی ہیں اے ابو قحافہ تجھے آج پتہ چلا کہ یہ جو ہے کہ بتوں سے نفرت کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں نے جب ابو بکر میرے پیٹ میں تھا، رب کعبہ کی قسم میرا دل کہتا تھا کہ میں بتوں کو سجدہ کروں، مگر ابو بکر صدیق مجھے بتوں کے آگے جھکنے نہیں دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ جو مجھے بتوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، پتہ چلا کہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کو کوئی خاص بندہ نظر آتا ہے۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے آئی تھی، تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی کرامات اس وقت دیکھ چکی تھی، یعنی بچپن کی عمر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو کہ دور جہالیت کے اندر بڑے بڑے صحابہ نے جو ہے کہ بتوں کی پوجا کی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بتوں کی پوجا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ، کافی ایسے ہمیں صحابی ملتے ہیں کہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، مگر انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے، بعد میں اسلام قبول کیا تو بتوں پر لعنت ڈالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کی عمر میں بھی، دور جہالیت کے اندر بھی، پیدا ہونے کے بعد آپ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اس وجہ سے کہ آپ ہیں یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ایسے ساتھی ہیں کہ جو حضور کے ساتھ زندگی میں بھی رہے، جوانی میں بھی رہے، بڑھاپے میں بھی رہے، اور سرکار کے ساتھ آج مزار میں بھی شریک ہیں، اور کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ بھی اکٹھے نظر آئیں گے۔ حضرات گرامی اور مرتبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اب جب